وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. مهما توارت فينا الحياة، مهما ضاع الزهر ندى، يضيء النور الحياة سنا، ويبقى الفؤاد ينادي يا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. عرفناه نورا ينير القلوب، عرفناه هادي لخير الدروب، وسر الحياة إليه يهوب، ليبقى الفؤاد ينادي يا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah walhamdulillah kita kedatangan salah satu dari beliau ulama yang terhadap itu adalah Allah Rasulullah, salah satu beliau dari barisan Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini adalah cucu daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang wali kutub di zamannya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang Sidin ini adalah yang mengarang kitab Subhanul Taufik dan mengarang kitab Majmu'. Dua mengarang qasidah Salamullah biasa, terus mengarang Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Faj'alul Muslimin. Jadi ketika kita didatangi oleh seorang wali min awliyaillah, apalagi dari penduduknya Sayyidina Muhammad, yang paling ditekankan di hati muhasidin, tapi melihatnya dengan pandangan ta'zim, melihat bahwasanya beliau adalah zuriyat Sayyidina Muhammad, dengan pandangan ta'zim, melihat bahwasanya beliau adalah darah dagingnya Sayyidina Muhammad, bahwasanya beliau adalah pewarisnya Sayyidina Muhammad, ilmu dan nasabnya dan akhlaknya beritaan beliau khalifah. Nah, jadi pandangan dalam pandangan biasa, pandangan ta'zim, supaya apa? Supaya mendapat keberkahan insyaallah. Dan kami minta kepada Al-Habib untuk menyampaikan atau memberi nasihat kepada ulama dan mudarrisin dari tokoh lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih al-Majmu' dan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Alawi radhiyallahu anhu wa ankum wa jami'il muslimin ila anqal risalatul 20 silatul ahli wal aqrabin bi ta'lim ad-din. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتابعين أما بعد فهذه صلة الأهل والأقربين بتعليم الدين يجب على الآباء والأمهات والأولياء والولاة تعليم أولادهم وأهلهم وعبيدهم وكل من لهم عليه ولاية ما يجب عليهم كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج وأمره بذلك ويعلمونهم تحريم المحرمات كالزنا واللواط وكشف العورات والسرقة والخيانة والكذب والغيبة والنميمة والكبر والحسد والرياء ونحو ذلك وينهون عن ذلك فإن أهملوا ذلك فقد غشوهم وخانوهم وظلموهم. الحمد لله الفتاح العليم ونشهد أن لا إله إلا الله الملك المبين ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق وعلى الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نحمده جل وعلا أن جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك ونسأله أن يديم النفع والانتفاع لنا ولكم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Al-Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Tahir, beliau memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan dengan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan salawat yang beliau baca adalah salawat Al-Fatih, salawat pembuka. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di waktu dan di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dan mudah-mudahan kita selalu dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa mengambil manfaat. Amin. تكلم المصنف رحمه الله حول صلة الأرحام. Musannif rahimahullah yang baru saja kita dengarkan yaitu Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, beliau membahas tentang masalah hubungan di antara keluarga. أنها من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. Bahwasanya menjalin hubungan baik di antara keluarga itu di antara ibadah yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah. هي سبب لاتساع الرزق. Dan menyambung silaturahim, membuat hubungan baik antar keluarga itu salah satu penyebab agar rezeki diluaskan oleh Allah البركة في العمر. dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam umur. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من أحب أن يوسع له في رزقه barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya ويوسع له في أجله dan dipanjangkan umurnya, فليصل رحمه. maka sambunglah tali silaturahim. ولئن كانت صلة الأرحام بالأموال من أوجب الواجبات فإن صلة الأرحام بما يجهلون من تعليم رب السماوات والأرضون لهي أكبر وأعظم وأنفع في الدنيا والآخرة. Dan di antara agar hubungan keluarga bagus, silaturahim bagus, itu dengan berinfak menggunakan harta. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Menyambung silaturahim dengan berhadiah, dengan bersedekah harta penting. Tetapi yang penting, lebih penting daripada itu, kita hubungkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan keluarga kita segala sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih penting daripada memberikan harta kepada mereka dalam bentuk menyambung silaturahim. فإن صلة الأرحام بالأموال محصورة في أناس معينين وأما صلة الأرحام بالعلم متعدي نفعها إلى الغير. Adapun silaturahim
dengan menggunakan harta itu terbatas kepada orang-orang yang ditentukan, tetapi tidak dalam hal silatul arham dengan ilmu, karena ilmu itu kepada siapapun mesti diajarkan, ilmu itu kepada siapapun mesti disebarkan. Alhamdulillah Jalla wa'ala an ikhtarakum li'an takunu nuwab ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memilih kalian agar kalian dijadikan sebagai pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada taufiq bi takdir al-Maula Jalla wa'ala. Kalian bisa belajar di pondok pesantren ini semata-mata taufik daripada Allah. Yatamanna al-mar'a amani katsira walakin la yuhaddid al-Maula minha illa ma arad. Kita banyak punya angan-angan, kita banyak punya cita-cita, tetapi tidak ada yang bisa membuat kita menggapai cita-cita kita dan angan-angan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna muradil Maula bikum khair. Dan ketahuilah kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai santri itu menunjukkan Allah ingin memberikan kebaikan kepada kalian. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuridillahu bihi khaira." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan untuknya, yufaqihuhu fid din, maka Allah berikan pemahaman agama kepadanya. Hada alama ala tariqil falah. Kalian berada di pondok pesantren ini menunjukkan kalian ke depannya menjadi orang-orang yang sukses. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya masuk ke dalam surga. Yang dimaksud dengan Allah mudahkan jalan menuju surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan, Allah hindarkan daripada segala maksiat. Menjadi santri, menuntut ilmu itu nikmat yang sangat besar daripada Allah. Manfaatnya itu dirasakan di dunia, di alam barzakh, dan sampai hari kiamat di akhirat. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila meninggal dunia manusia maka terputus seluruh amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan. Dan tiga hal ini ada semuanya terkumpul di dalam diri seorang santri penuntut ilmu. Ketahuilah ilmu yang kalian miliki akan menjadi sedekah jariyah. Membangun pondok pesantren termasuk sedekah jariyah. Mengarang kitab dan menyampaikan ilmu yang ada itu termasuk sedekah yang pahalanya selalu mengalir. Itu pula ilmu yang diamalkan yang bermanfaat. Barang siapa yang memanfaatkan, mengambil manfaat dari ilmu yang kalian miliki, maka pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat terjadi. Dan anak yang soleh yang selalu mendoakan. Kata Habib, barataan buhan pian soleh barataan. هذا من الولد الصالح الذي يدعو لشيخه، ليس المقصود ولد من الصلب، قد يكون الولد من الصلب وقد يكون الولد ممن علمته يصير ولدا صالحا او ولدا بالتنكير بالنكره او ولدا صالحا. Dan anak yang soleh itu yaitu yang selalu mendoakan gurunya. Jadi bukan cuma anak yang dimaksud di dalam hadis itu anak kandung yang mendoakan kuitannya, bukan, tapi anak pun yang mendoakan gurunya, karena guru termasuk orang tua. Jadi jika kalian mendoakan orang tua dan mendoakan guru, itu suatu tanda bahwasanya kalian termasuk anak-anak yang soleh. Ketahuilah dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun seberat sayap nyamuk tidak ada nilainya. Tetapi orang yang menginginkan dunia, dia mesti memiliki ilmu. Begitu pula yang ingin bahagia, yang ingin sukses di akhirat, maka mesti memiliki ilmu.
Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat, maka mesti dengan ilmu. وإنما المقصود من العلم العمل. Yang dimaksud dengan ilmu itu ilmu yang disertai dengan amal. ليس المقصود أن تحشو صدرك بالعلم وإن كان هذا طيب، لكن المقصود أن تترجم هذا العلم الذي تعلمته بأعمال. Ilmu itu bukan sekedar yang ada di dalam hati, di dalam hafalan, bukan. Tetapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang mana sudah ada di kepala kita, sudah kita pahami dan sudah masuk ke dalam hati kita, kemudian kita aplikasikan, kemudian kita buktikan dengan amal kita. ويحمل طالب العلم نفسه ويجتهد على أن تعمل بما تعلم. Oleh karena itu, seorang santri hendaklah memaksa dirinya mujahadah agar bisa mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. فاقبل ولو من عشرك الزكاة تخرج بنور العلم نور. Berkata Shahibul Zubat Ibnu Ruslan, amalkanlah ilmu yang kalian dapat meskipun cuma 10%, meskipun 2,5%, sebagaimana zakat 2,5%, tidak bisa mengamalkan ilmu seluruhnya, maka amalkan sebagiannya. ولو بالشيء اليسير وليس شيء يسير إن أنت شاهدت اتباعك للمتبوع الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه. مثلا تدخل البيت برجلك اليمنى، تخرج برجلك اليسرى، تأتي بالدعاء. هذا قد ينظر بعض الناس لو أنه من صغائر الأعمال، لكنه كبير جليل إن أنت شاهدت في تطبيقك وعملك أن متبوعك هو الحبيب الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه. Dan amalkanlah ilmu itu meskipun cuma sebagian, meskipun cuma sedikit, tetapi ilmu yang diamalkan meskipun kelihatannya sedikit, tetapi ketika kita mengamalkan ilmunya, memandang bahwa si mengamalkan ilmu tersebut karena mengikuti Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal tersebut meskipun kelihatannya kecil itu tidak bisa dibilang sedikit. Contoh, ketika masuk rumah misalnya, lalu kita mendahulukan kaki kanan. Ketika kita masuk rumah mendahulukan kaki kanan, itu mungkin dipandang orang adalah hal yang sepele, hal yang sedikit. Tapi jika kita mengamalkan sunnah tadi, masuk ke dalam rumah menggunakan mendahulukan kaki kanan, tapi ketika mendahulukan kaki kanan, kita memandang yang kita ikuti, yang kita umpati, kenapa masuk batis kanan? Yaitu Rasulullah SAW, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sedikit karena memandang mengikuti Rasulullah SAW. نجعله صلوات ربي وسلامه عليه نصب عينيه لأنه قدوة وأسوة في كل إقدام واحتجاج. Oleh karena itu pandanglah setiap kita mengamalkan sunnah Nabi SAW seakan-akan Rasulullah SAW ada di hadapan kita. إن أنت عملت الأعمال بهذا المشهد على قدر المدد على قدر المشهد، إن عملت بهذا المشهد وهو أنه متبوع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك أنت تابع للحبيب صلى الله عليه وسلم عليه في كل ما تفعل وفي كل ما تقول وفي كل ما تنوي وفي كل ما تعتقد، ظهرت عليك أسرار وأنوار الأعمال. Ketika kalian mengamalkan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan, dan ketika mengamalkan ilmu tersebut, mengamalkan amalan tersebut, yang kalian pandang adalah Rasulullah SAW. Yang kalian lihat ketika mengamalkan itu adalah yang kalian ikuti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka yang kalian ucapkan, yang kalian lakukan itu semata-mata mengumpati Nabi Muhammad SAW, maka akan nampak asrar, segala rahasia dan cahaya daripada diri kalian. تقول حبابة أم كلثوم هذه عمة الحبيب عبد الله بن مختار الذي ربت هؤلاء جعلتهم رجال، لو أنكم عملتم بالعلم لظهر عليكم سر وبركة العلم، ولو حتى تعملون بآداب دخول الخلاء، دخول الحمام له آداب، لو عملتم بها لظهر عليكم سر وبركة ونور العلم. Berkata Kulthum, bibi atau acil bahasa kita, acil daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan bangsanan beliau mengatakan, seandainya kalian mengamalkan ilmu kalian meskipun cuma satu, yaitu adab masuk ke dalam WC.
Ada masuk ke dalam mesir kan ada sunnah-sunnahnya, ada diajarkan. Jikalau bujur-bujur ma'amalakan, maka akan nampak di diri kalian itu cahaya barokah daripada ilmu dan amal yang kalian miliki. بعد ذلك من عمل بما علم جاء في الحديث ورثه الله بالبلاغه يعني. Dan di dalam hadis disebutkan barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia dapat, maka Allah akan berikan ilmu kepadanya langsung daripada Allah. فلا تعتقدون شيء طالب العلم ضروري يكون عنده سواك، قد يكون بسيط، لكن هذا من الامور المهمه. طالب العلم إذا قلنا سواك في حق العوام، حق المؤمنين بشكل عام، قد يكون في حق طالب العلم هذا من الاشياء ما استطيع ان اقول واجب، لكنه مزري لطالب العلم ان يكون هو القدوه لغيره. Dan kata Habib, di antara mengamalkan ilmu apalagi untuk santri kata Habib, yaitu ada siwak kata Habib. Ya mungkin bagi orang awam ini memang tetap disunahkan, dianjurkan, tetapi untuk thalibul ilm ya kita tidak katakan wajib, tidak katakan, tapi sudah semestinya para santri, para penuntut ilmu itu memiliki siwak untuk bersiwak, karena ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW yang mesti diikuti. كذلك العمل بغيرها من سنن الوضوء، سنن الصلوات، نوافل الصلوات، نوافل العبادات من الضحى وقيام الليل، هذه تكاد تكون واجبة في حق طالب العلم لأنه أسوة لغيره. Karena meskipun tadi dikatakan tidak wajib, tapi karena santri ini menjadi patokan, menjadi suri tauladan untuk orang lain, jadi perkara-perkara yang sunat seperti siwak itu sangat ditekankan. Begitu pula dalam ibadah sunat-sunat yang lainnya, sunat-sunat ketika wudu, sunat-sunat ketika sembahyang, dan sholat yang disunahkan itu santri semestinya jangan sampai meninggalkan. Kenapa? Karena santri ada contoh yang menjadi panutan untuk orang lain. ثم العلم هذا والتعليم والجلوس في هذه الأماكن يحتاج منكم صبرا. Dan kata Habib, ilmu yang kalian tuntut, kalian sedang berada di pondok pesantren ini, tinggal di sini dalam rangka menuntut ilmu, itu perlu kesabaran. Sabar akibatnya husna, akibatnya mahmudah. Kesabaran akan menghasilkan buahnya adalah kebaikan yang sangat indah. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يجاهد نفسه رضا في معنى المولى سبحانه وتعالى، طلب لرضا المولى سبحانه وتعالى، طلب لنيل العاقبة، فإنه صبر ساعة وأمامه يعني فلاح ونجاح وسعادة الأبد. Oleh karena itu para santri, para penuntut ilmu hendaklah bersabar, hendaklah melawan nafsunya dalam menuntut ilmu. Lawan hawa nafsu. Memang nafsu tidak kadang senang, berat menuntut ilmu, tapi sabarlah sebentar. Lawanlah hawa nafsu agar bisa menuntut ilmu. Sabar. Dalam rangka apa menuntut ilmu? Sabar. Tujuannya agar mendapatkan kenikmatan di sisi Allah dan mendapatkan keridhaan daripada Allah. Jikalau bujur-bujur melawan hawa nafsu dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, maka kedepannya hasilnya adalah kebahagiaan, kesuksesan yang abadi di akhirat kelak. كذلك يحتاج إلى أدب وتذلل لمن تتعلمون منه. Begitu pula hal yang sangat penting kepada penuntut ilmu, harus tawadhu dan merendahkan diri kepada guru yang mengajari. العواقب حسنة كما قال القائل ذللت طالبا وعززت مطلوبا. Sehingga dikatakan, ketika aku menuntut ilmu, aku tawadhu, aku rendah diri kepada guruku, maka ketika kedepannya pada akhirnya aku akan mendapatkan kebaikan, maka aku yang mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga dimuliakan orang lain. والجزاء من جنس العمل. Dan balasan itu sesuai amalan. كل هؤلاء مشايخكم كانوا طلبة مثلكم. Ketahuilah, ini guru-guru kalian yang sekarang ada ini dulu sama seperti kalian. وغدا أنتم ستكونون مثلهم شيوخ ولكم طلاب. Dan kalian pun ke depannya nanti akan menjadi guru-guru, menjadi syekh-syekh, dan kalian pun nanti ke depannya akan memiliki santri. فكما تحبون أن تكونوا في المستقبل كونوا أنتم لشيوخكم الآن حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى لكم من الطلاب البررة الصالحين.
Jikalau kalian ke depannya ingin menjadi guru dan kalian memiliki santri-santri yang baik, santri-santri yang patuh, maka sekarang ketika kalian menjadi santri, maka tawadhu'lah, rendah hatilah, rendah dirilah dan patuhilah guru-guru kalian. اسمعوا مع العلم والعمل التواضع الأخلاق. Gabungkanlah ilmu, amal dan beradab, terutama kepada guru-guru kalian. قال النبي صلى الله عليه وسلم Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إنما بعثت معلما. aku diutus, kata Rasulullah, sebagai guru. قال صلى الله عليه وسلم Sabda Rasulullah sallallahu alaihi إنما wasallam, بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. aku diutus hanya saja untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. فالعلم والتعليم والأخلاق كجناحي الطائر بالنسبة لطالب العلم. Ilmu, mengajar dan mempunyai akhlak mulia ini seperti dua sayap burung yang mana tidak bisa terlepas. Antara ilmu dan adab tidak bisa terlepas. نسأل المولى أن يبارك فينا وفيكم أجمعين. Kita meminta kepada Allah agar kita semua, kami dan pian pada takmujud Habib diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang soleh dan menjadi orang-orang yang menjadi sebab orang lain menjadi soleh. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang kenal dengan Allah dan menjadi seluruhnya wali-wali Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang membahagiakan, membanggakan Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi memandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan kemuliaan. المولى فينا وفيكم في طلاب هذا المعهد ومدرسي هذا المعهد والقائمين على هذا المعهد بركة حسية ومعنوية ظاهرة وخفية. Mudah-mudahan guru-gurunya, santri-santrinya di pondok pesantren ini dan yang membantu pondok pesantren ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, barakah zahir dan barakah batin. أن يحفظنا وإياكم من كل أذى وبلاء ومن كل ما لا يرضى المولى. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala penyakit, segala bala dan musibah. الله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم دين الإسلام والإيمان توفانا عليه. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، كنا علينا في ساعتنا هذه بنظرك الخاص لأحبابك الخواص، نظرة من نظراتك. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا عندنا على قضائها، واخلقنا وهؤلاء بكلائك الذي لا يرى يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا شر الأشرار وطوارق الليل والنهار لا طارق لتمده بخير منك يا رحمن. احفظنا وإياهم بحفظك الذي حفظت به الأنبياء والمرسلين وعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اقضي لنا ولهم الحوائج، بارك اللهم لنا لهم بالساعات والأعمار، أطل في أعمارنا واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف عامي من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا محنة ولا فتنة ولا سدة في الدارين، وكذلك أولادنا ووالدينا وولودينا وأهلينا وذوينا وأمينا ولهم حق علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Supaya ada hubungan bahwasanya kita pernah berguru beliau sekaligus menyerah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa akrim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa bil ijazah najidukum fi hadha al-kitab min qasaid wal awrad wal adkar wa ulum nafi'at kullu jami'an bil ijazah. Beliau sendiri mengijazahkan bacaan yang apa di sini
julitan yang ada di sini, yang di dalam kitab dua kitab ini, dan apapun yang berhubung di dalam kitab sini, beliau ijazahkan berkah. Mobilnya ijazah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا أمام بشرنا تب علينا توبا واغفر لكل قوما واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع قبلا وجودا أنا بالحساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه حتى الحد وآله وصحبه لا تطش الصحب والحمد لله الذي وفي كل بكثير يا أرحم الراحمين سلام الله يسعدك ربنا احترمنا في كل موضوع حتى ذكر الجلال لا إله إلا الله وملك كل زمان لا موضوع فاتت الله يسعدك في كل ما قرأت المجموع. Jadi ada yang dilakukan di sini beliau ada salah biasanya ada dua, ya Ar-Rahman ada dua dalam kitab sini, dan la ilaha illallah fi kulli makan, dan apapun yang berhubungan dalam kitab sini, seorang taufik yang berada di ijazahkan sini. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. مهما توارت فينا الحياة، مهما ضاع الزهر ندى، يضيء النور الحياة سنا، ويبقى الفؤاد ينادي يا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. عرفناه نورا ينير القلوب، عرفناه هاد لخير الدروب، وسر الحياة إليه يوب، ليبقى الفؤاد ينادي يا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله.